नववधूर सन्देहजनक मृत्यु शाशुघर लोके झील को हत्या करिथिबा अभियोग कले बापघर। सूचना मुताबक एरसमा ब्लॉक अंतर्गत गड़कुजंग ग्रामर सुभाष महांती झील सोनाली ओरफ सुचिस्मिता महांती से ग्रामर अभिराम साहू एकमात्र पुओ अरविंद साहू सहित गत डिसेम्बर मास 4 तारिख में वैदिक रीतिनीति रे विवाह परिवार बुझामणारे होइथिला। झील सोनाली उपरे तार ससुर अभिराम साहू, शाशु गीतांजलि साहू, नणंद सुचित्रा साहू, ज्वाई अरविंद साहू यौतुक जनित अत्याचार करि आसुथिले। झीर ससुर 15 लाख टंका यौतुक बाबद को दाबी करथिला बेले यौतुक 4 लाख टंका झील ज्वाई को सुना अलंकार और घरोई उपकरण दिया जाइथिला। झील यौतुक बाबद को अवशिष्ट 11 लाख टंका सोफा न आनिबारु शाशु ससुर नणंद और ज्वाई शारीरिक मानसिक निर्यातना देवा सहित यौतुक नदेले झील को घर को नहीं जावा कहूबा स्थानीय अभय चांदपुर थाना रे झीर बापा सुभाष महांती लिखित अभियोग करिसेंती। गत 2 दिन तले से यौतुक घटना को नहीं झीर ससुर मते डकाइथिले। मो परिस्थिति भल नहीं, 8 दिन भितर संपूर्ण यौतुक देवी बोली कथा देई आसीथिली। एही यौतुक घटना रे मो झील 2 दिन उपवास रहिथिबा बेले गत 31 तारिख दिन संध्या रे मो झील को सेमाने मारी देई शोइबा घर खट तले पकाई देइछंती बोली कहिसंती झीर बापा। एने अभय चांदपुर थाना रे लिखित अभियोग परे अभियोग को भित्ति करी घटनास्थल रे पुलिस साइंटिफिक टीम पहुंची प्रारंभिक तदंत परे शव को कुजंग व्यवच्छेद पई पठाइबा सहित ज्वाई अरविंद, शाशु गीतांजलि, ससुर अभिराम को पुलिस गिरफ्त करिछि। तेबे एभली घटना को नहीं ग्राम रे शोकाकुल परिस्थिति सृष्टि होइतिबा बेले यौतुक जनित हत्यार उचित तदंत होई दोषी को उचित दंड मिलिबा पई झीर बापा संपर्कीय माने दाबी करिसेंती। सी बरा छाणी खाया देती ससुर को सासू को देला ता देहटा भल ना सी कहला तू खाऊनु मु खाइबिनी ये कहला मो देह भल ना ये कौन गुलकंडी गोलैकी देला सी आउ पीलानी तो देहटा भल लाउनी पिउनी एडु जेतले खाया गुडा किला ना मु खाइबिनी मु तो डाकिली तू खाऊनु तू काई खाइबी ना तो बापा केमितिया पाठ पढ़ाइछि तो बापा को डाके ता मुंड गोटे धरला मो बापा को डाकिया मो पाठ पढ़ियार कौन आधार आवश्यक मो बापा को काई डाकिले आइले आसिया भितर शाशु शशुर कम्प्लेन कले सब मिछ कथा आमको या करछि से या करछि चडू सब ससुर सब कथा कया भितर माने एटा देई नांदी सेटा देई नांदी सब कया भितर झुओ सुनी साइला बापा माँ में बइचु ता आत्मा को बाधिछि। ससुर मुहर चडू कहला तमे आड़े कहबो मते घरे किछि कहबेनी आड़े कहबो मो घर खाली हैला माने कोन आमे सोफा देइनु आ अन्यान्य जिनिस देइनु मु कहली माँ चल मो संगे जीवु ना ना मु काली संपर्क तुटे बिठे जीवी संपर्क ता बापा मुंडे रही ता झुओ को से एते भल पाई बापा जीवन काली चली जाता मु मुनु जुआई कति फोन कली बोली बापा टिके सोनी के आनी आइल बाध्य एमती खाली कहब सोनी सब भल घरे भल एत कहीदेले सी ता बा भल हो झुओ को देवे ना मु से अभिशाप को मारिबी ना मु मरबी कबाट दिखाई घरे सब बस मत ता शाशु फोन कले कहले समुद्री आइल मुझे कहीं जीवी ना से कबाट खोली मुझे कबाट जब खोलनी बाटे भांगी दौ ना एति कही कौन कबाट खोलिले कौन कले मो शाशु भी अच्छा देख मो झुओ मु फोन रे एति शुणिक मो दियर को डाकिक आइली ससुर ये कहूँ आउ कौन अच्छी मैंने आमको परिहास कर मो झुओ चलीगला झील को जो भाया से मारी यौतुक निर्यातना आईसी सार को मुझे अनुरोध करछि कोठर रु कोठर दंड दिंतु आउ एभली कम जमी कहीं साहस केबे करेनि कहू मो झीर मौसी आम जो काली खबर पाइलु सन्नी सुइसाइड करिछि आमे केबे विश्वास भी करि पारलुन से एते शांत शिष्ट भद्र नम्र ए गड़कुजंग गाँ सारा भी पचारि दियंतु से पिला विषय से कहिबे आम झुओ को आम आसला मारिकी फोपाड़ी देइछंती जदि झुओ सुइसाइड करिवो ता घर कड़ देसी दूर कहीं ता बापा घर को खबर देलेनी झील सुइसाइड करछि आसी देखंतु 5 हाथिया गामुछा खंडे झुओ को घुराई देइछंती आमे देखी आम छाती फाटी जाऊँगी आमे एतिकी आईएससी सार को अनुरोध करुचु आम ये अंचल ये प्रथम एमती कांड घटी देवार कहीं ना ससुर मोर गोटे भौणी की भुवनेश्वर भौणी की 8-10 दिन तले फोन करके कही हसरे झील को तो खाली खाली पठे देच से आमको जानी आम झील देलु झील पलि आसी नाला
ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିନଥିଲା ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାହାଘର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଜାନି ଯୌତୁକ ଆଣି ବାହା ହେଇକି ଆଇଲା। ଆଜି ଭଙ୍ଗା ଡାଲା ଅଟରେ ମୋ ଝିଅ ଗଲା। ଆମ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆମେ IIC ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃସାହସ କରିବେନି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଖାଲି କାନ୍ଦିବ ମା କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ଖାଲି କ'ଣ ନା ନା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଝଗଡ଼ା ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ତାଙ୍କର କମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବୋପା ଖାଲି କାନର ହଳେ ଦେଇ ବିଦା କରିଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି କି ମୋ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସୋଫା ନାହିଁ, ଡାଇନିଂ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାଗଣାରେ ବାହାଘର କରିଦେଇ ବସିଲ। ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ, ମୋ ଭାଇର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ଔଷଧ କରି ତାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ବାହାଘର କଲୁ। ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ କରି ସବୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସବୁ ଯାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଦେଇ 6 ମାସ ହେଲା ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବେ ବୋଲି। 9 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ଆସିଛି, 4 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ତା ସ୍ୱାମୀ, ତା ଶାଶୁ, ତା ନଣଦ, ତା ନଣଦେଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ମାରିକିରି ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ 4 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସ ଅଛି, ଘରେ ଖାଇନି ପିଇନି ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲିକି ଆସିକିରି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା, କବାଟକୁ ସେ ଆସି ପେଲିଦେଲା ପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖଟ ତଳେ ମାରିକି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଦେହ ଖରାପ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ କିମ୍ସ ମେଡିକାଲ, ମୋ ଭାଇର ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଟଣା ଏଇଆ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିର୍ଭୟା ଯେମିତି ନିର୍ଭୟା ପାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ନିର୍ଭୟା କି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ସେଇଆ। ଝିଅର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ଝିଅ 6 ମାସ ହେଲା ବାହାଘର ପରେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ବି ଘରେ କିଛି ଜଣାଇନି। ବାହାଘର ପରେ 1.5 ମାସ ହେଲା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଲୋଭ ଦେଖି ଝିଅକୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଝିଅକୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଏ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁନୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁନୁ, ଏମିତି ତାକୁ କହିକିରି ମାରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ପୁଣି କେଉଁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନା, ସେ MA BD ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥାନ୍ତା। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ଜଣେ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟାଏ ପଦରେ ହେଉଛି ଜୀବନଟା ହାରି ଦେଇପାରିବ କି? ତାକୁ କ'ଣ ସେମିତି ମାନସିକ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଇଏ ନେଇଛି ନା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିର୍ଭୟା ନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ମା ବାପା ତା ଝିଅକୁ ହରେଇଲେ ତା ମା ବାପାକୁ ଠିକ୍ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆହେଉ, ଏତିକି ଆମର ଦରକାର। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଣନ୍ଦ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ ଫେରାର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭୟ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମୀର ରାଉତ। ଗତକାଲି ସୋନାଲି ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା, ସେ କାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲୁ। ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁରେ ଆମେ ଡିଟେନ୍ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ତ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ତା ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।